אגב, שיקום שלנו, וזה החרבה שלהם. אני, אתה יודע, מדברים בימים האלה, זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם אכפר שאני קורא להם אנשים. يا رب يا الله يا رب يا الله. Iblis berwujud manusia. Barangkali inilah yang cocok menggambarkan rupa para pemimpin Israel. Itamar Ben-Gvir menyerukan membunuh 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam. Dalam sebuah podcast berjudul 8 Oktober, Menteri Keamanan Israel itu mengatakan warga Gaza tak layak hidup dan harus dibasmi sebanyak-banyaknya. Kebengisan Zionis telah membuat satu dunia merasakan gejolak amarah di dalam dada. Rusia, China, Korea Utara menjadi kekuatan baru yang berani menjegal ambisi Zionis. Vladimir Putin memaksa seluruh pemimpin dunia untuk segera membentuk negara Palestina. Presiden Rusia itu pernah berkata, perang di Gaza merupakan sebuah agenda Zionis untuk membasmi seluruh penduduk asli Palestina. Rusia mendapat sokongan deras dari Iran berdiri bersama untuk melawan penjajah Zionis. Manuver perlawanan ini juga turut mendapat sokongan dari negara-negara besar. Eropa, Turki hingga Malaysia ikut dalam inisiasi perlawanan Zionis. Donald Trump pun memaksa Benjamin Netanyahu untuk menyepakati rekonstruksi Gaza. Apakah rencana Israel membunuh 30 hingga 40 warga Gaza menjadi sebuah blunder? Akankah setelah rencana ini bakal ada wujud berdirinya negara Palestina? Cetak Gol coba merangkum kebiadaban Israel terus berlanjut memantik kemarahan seluruh dunia sebagai berikut. Rencana gila Israel membunuh 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam. Kemarin kita masih belum bisa melupakan kebengisan yang diperbuat Israel di Lebanon Selatan. Rakyat negeri para nabi harus merasakan neraka siang malam tanpa henti oleh kebiadaban Zionis. Kota Ansar hingga Deir al-Zahrani yang semula indah kini hancur bak kawasan yang mati. Zionis memaksa seluruh penduduk asli Lebanon Selatan untuk meninggalkan kawasan tersebut. Mereka mengklaim kawasan ini telah sepenuhnya milik dan dikuasai oleh Israel. Jika tidak, mereka akan bernasib sama dengan 11 orang yang tewas. Sebagai informasi, serangan brutal Israel telah menewaskan 11 warga sipil tak bersalah. Yang lebih menyayat hati, 3 anak-anak harus menjadi korban kebiadaban Zionis. Masih belum cukup, Zionis juga bakal melakukan pemusnahan massal penduduk Gaza. Itamar Ben-Gvir baru-baru ini menyampaikan satu pernyataan kontroversi dalam podcast bersama Rom Braslavsky. Rom Braslavsky sendiri merupakan mantan sandera berkebangsaan Israel yang sempat ditahan Hamas. Braslavsky menceritakan ke Ben-Gvir soal kebiadaban Hamas selama ditahan. Menurut Braslavsky, dirinya nggak mendapatkan perlakuan baik dan kerap disiksa oleh Hamas. Pernyataan dari tahanan Israel ini semacam playing victim, di mana Zionis merasa menjadi korban. Berdasarkan fakta yang beredar, kelompok pejuang Palestina kerap memperlakukan tahanan secara manusiawi.
Beberapa sandera Israel bahkan mengaku dirinya mendapat perlakuan baik. Kita bandingkan saja dengan tahanan Palestina yang bahkan disiksa. Maison Musa Al-Jabali menceritakan otoritas penjara Israel sesuka hati menghajar dan menyiksa para tahanan terutama perempuan. Israel merampas segalanya dari para tahanan perempuan setelah 7 Oktober, kata Jabali. Bahkan ada rencana jika militer Israel bakal melibatkan buaya sebagai sipir alami. Buaya akan ditempatkan di halaman penjara untuk mencabik-cabik para tahanan yang mencoba kabur. Sangat aneh rasanya jika tahanan Israel merasa menjadi korban. Pernyataan Ben-Gvir disampaikan karena ketidaksetujuan dengan rencana Benjamin Netanyahu yang mengurangi intensitas serangan. Pria berumur 50 tahun itu menyerukan serangan besar ke Gaza tetap dilaksanakan. Layaknya seorang iblis berwujud manusia, Ben-Gvir mendesak Israel melakukan serangan yang jauh lebih keji. Oria, kelahiran Mefaseret Zion itu memerintahkan militer menghabisi 30 hingga 40 warga Gaza setiap malam. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan Ben-Gvir. אגב, שיקום שלנו וזה החרבה שלהם. אתה יודע, מדברים בימים האלה, זה לא סוד, אני חלקתי על ראש הממשלה, אני חושב שצריך לעשות סיכולים ממוקדים בעזה, כל לילה להוריד 30-40. לא רק אלה שמסכנים אותך באותו רגע. אין, יש שם אנשים שהם לא בני חיים, הם לא צריכים לחיות, הם לא אנשים, גם אני נותן להם מחמאה שאני קורא להם אנשים. Jika kamu sudah melihat pernyataan tersebut, apa reaksi dan tanggapanmu? Tentu saja kamu akan mengatakan biadab. Ben-Gvir mengatakan penduduk Gaza untuk segera pergi. Menurutnya, kawasan Gaza saat ini telah sepenuhnya dikuasai dan menjadi milik Israel. Saya melihat seluruh kawasan Gaza saat ini sudah sepenuhnya milik kami, kata Ben-Gvir. Masih belum cukupkah Zionis telah membunuh sebanyak 73.399 warga Palestina? Dalam 48 jam terakhir, situasi bahkan semakin memburuk dengan serangkaian serangan di sejumlah wilayah Gaza. Lihatlah bagaimana Gaza yang indah hancur lebur seperti baru terkena bom atom. Militer Zionis pun terus mengusik aktivitas warga kota Gaza. Mereka menembaki para tamu undangan warga Palestina yang sedang melangsungkan pesta pernikahan. Militer Israel juga meminta seluruh tamu undangan untuk tiarap. Berikutnya, mereka akan digiring ke sebuah penjara dan menjadi tawanan untuk kembali mendapatkan penyiksaan. Kalau setan tahu mungkin minder ya, karena job desk-nya sudah diborong oleh Israel. Zionis tentu saja bakal terus melancarkan serangan demi bisa membentuk ambisi Israel Raya. Mau bagaimanapun, mengecam Zionis tidak akan mempan jika tidak menghancurkan ambisi mereka. Sejak pertama kali digaungkan, agenda tersebut sudah menuai beribu kontra dari Timur Tengah. Citra Israel di mata AS memburuk, Trump mulai tak percaya Netanyahu. Rencana brutal Ben-Gvir membasmi Gaza tentu tidak sejalan dengan ambisi Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu membentuk Board of Peace agar perdamaian Gaza bisa terwujud. Trump bahkan mulai melakukan rekonstruksi pemulihan Gaza yang melibatkan negara anggota BOP, termasuk Indonesia yang bakal terlibat langsung rekonstruksi pemulihan Gaza. Bukannya mendengarkan perintah Trump, Israel malah semakin berbuat seenaknya. Meskipun mengurangi intensitas serangan, Benjamin Netanyahu tegaskan Israel tak pernah mundur. Menurut Netanyahu, tujuan Israel adalah menduduki penuh Gaza. Militer Zionis tak akan menarik pasukan dari negeri para nabi sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya. יש להם רעיונות, חלק מהם מקובלים עלינו וחלק לא מקובלים עלינו. ואנחנו יודעים לעמוד מול הדברים האלה, הוכחנו את זה בעבר, אנחנו הוכחים את זה גם היום. בנוסף, צה"ל ימשיך לסכל את האיומים נגד כוחותינו ואזרחינו.
כי עוד פעם, הקיום של ישראל והביטחון של כל אזרחי ישראל אינו עומד למשא ומתן. אנחנו עומדים איתן על האינטרסים הללו. אנחנו עושים את זה לא Ambisi Netanyahu juga sejalan dengan Israel Katz. Menteri Pertahanan Israel itu mengklaim seluruh kawasan Palestina, termasuk Lebanon hingga Suriah, telah berhasil direbut. אנחנו רואים כאן את רכס הבופור, אחרי שהמנהרות שם הושמדו. צה"ל ביצע כאן תמרון, אתם רואים כאן דרך הליטני במבצע גבורה, במיומנות אדירה, הכריע את החיזבאללה, לקח את הבופור שמגן על מטולה ועל יישובי הצפון ועל חיילי צה"ל ומאיים על כל מרחבי החיזבאללה באופק. אנחנו, כפי שראש הממשלה ואני הבהרנו חד משמעית, לא נסוגים מאזור הביטחון הזה. אני עומד כאן... Kalau Trump saja yang notabene menjadi sekutu tak didengarkan, siapa lagi yang bisa mencegah ambisi Zionis? Layaknya iblis berwujud manusia, kebiadaban Israel makin menjadi-jadi. Hal ini membuat citra Israel di mata Amerika Serikat semakin buruk. Masyarakat Paman Sam sudah menganggap Zionis sebagai ancaman nyata. Mereka kerap kali melakukan demonstrasi agar Zionis berhenti menyerang Lebanon dan Gaza. Memburuknya hubungan dengan Amerika bikin Israel mulai menebar propaganda. Untuk memperbaiki citranya, Zionis meminta ChatGPT untuk mengubah narasi tentang perang di Gaza. Temuan dugaan propaganda Israel melalui AI dilaporkan oleh Responsible Statecraft. Gak segan-segan Zionis menggelontorkan dana $100.000 menyebar propaganda. Dalam investigasi yang dilakukan Nick Levlenstow, diduga adanya proyek dari Badan Periklanan Israel. Proyek tersebut bertujuan mengubah narasi buruk Israel yang selama ini telah beredar. Pemerintah Zionis akan mempengaruhi jawaban AI dengan berbagai model bahasa. Yang lebih mengkhawatirkan, mereka mengemas narasi tersebut seolah-olah sebagai riset yang sudah terbukti. Investigasi itu menemukan adanya 11 dari 12 artikel propaganda yang dibuat oleh AI. Rencana Zionis menebar pemberitaan palsu, mengingatkan kita akan hadis Rasulullah tentang pendusta. Akan datang kepada manusia tahun-tahun yang penuh tipu daya, di mana pendusta dipercaya dan orang yang jujur didustakan. Pengkhianatan diberi amanah dan orang yang amanah dikhianati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lantas, apakah Trump sudah mulai tak percaya dengan Israel melihat kekejiannya terhadap Gaza? Jawabannya bisa iya dan juga bisa tidak. Trump mengatakan apa yang dilakukan Israel sudah di luar batas. Menurut Trump, Benjamin Netanyahu tidak seharusnya menyerang Gaza ataupun Lebanon. Pria kelahiran New York itu menginginkan perdamaian di Timur Tengah bisa terwujud. Trump bahkan mengakui Netanyahu mempersulit upaya AS untuk mengakhiri perang dengan Iran. Terlebih lagi, negeri para mullah masih menyimpan dendam yang begitu besar terhadap Zionis. Iran tak akan pernah lupa tentang kebiadaban Zionis yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei. Sampai kapanpun dendam ini bakal terus mengalir hingga ke cucu-cucu para pejuang Iran. Mojtaba Khamenei bersumpah membalaskan dendam terhadap kebiadaban Israel. Celana dalam olahraga pria berbahan elastis yang nyaman digunakan, cek linknya di bawah ini. Rusia, Cina korut bersatu dengan negara muslim akhiri kesombongan Zionis. Israel mungkin berpikir dengan menebar propaganda, seluruh dunia bisa langsung begitu percaya. Padahal tanpa disadari, hal ini malah menjadi blunder besar untuk Zionis itu sendiri. Vladimir Putin pernah mengatakan jika agresi Israel ke Gaza bukan karena perang. Presiden Rusia itu mengatakan agresi Zionis bertujuan untuk pemusnahan total penduduk sipil. Apa yang terjadi sekarang di Gaza sebagai respon terhadap serangan teroris terhadap Israel tidak menyerupai perang. Ini adalah semacam pemusnahan total terhadap penduduk sipil.
kata Putin. Apa yang diucapkan Putin 3 tahun lalu kini terbukti valid. Sang presiden pun gak tinggal diam dan bakal menjalankan tugas suci untuk membebaskan Palestina. Putin menyatakan kesiapan Rusia mengalokasikan dana hingga 1 miliar US dollar atau 17,8 triliun rupiah. Dana ini nantinya digunakan untuk pemulihan Palestina yang saat ini hancur. Rencana tersebut diutarakan langsung oleh juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. Peskov mengatakan dana yang bakal disumbangkan merupakan aset Rusia yang sempat dibekukan oleh Amerika Serikat. Serupa dengan Rusia, Tiongkok juga menegaskan Israel tak ada hak menguasai Gaza. Guo Jiakun selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan Gaza adalah milik rakyat Palestina. Gaza adalah milik rakyat Palestina dan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina, kata Guo Jiakun. Beijing pun menyerukan dunia internasional untuk mau sama-sama menekan Israel. Tujuannya agar Zionis bisa segera mengakhiri konflik dan menciptakan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Beijing mengungkapkan setiap nyawa Palestina sama berharganya dengan nyawa rakyat manapun. Oleh sebab itu, rencana pemusnahan massal Israel adalah pelanggaran berat. Korea Utara juga semakin vokal menyuarakan agar Gaza bisa lepas dari cengkraman Zionis. Sampai-sampai rezim Kim Jong-un mengatakan Israel sebagai negara kriminal. Sebagaimana dituturkan oleh seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut yang dilaporkan oleh media pemerintahan KCNA. Keputusan Kabinet Israel tentang pendudukan penuh jalur Gaza Palestina merupakan tindakan yang jelas melanggar hukum internasional. Kami dengan keras mengecam dan menolak tindakan kriminal Israel yang merebut wilayah tersebut, yang memperburuk krisis kemanusiaan di jalur Gaza dan secara sewenang-wenang melanggar perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah. Tidak cukup di situ, Korea Utara yang sudah muak dengan Israel juga mendukung perlawanan Iran lewat jalur militer. Kabarnya kubu Pyongyang bakal bekerja sama untuk merealisasikan proyek rudal jelajah yang diinginkan Teheran. Kecaman Rusia, Cina, Korea Utara juga sejalan dengan aliansi Pakta Mekah. Khawaja Asif menyerukan agar aliansi NATO Muslim untuk segera menyerang Israel. Dalam wawancaranya, Khawaja Asif menyerukan NATO Muslim untuk segera membentuk front militer. Dia menegaskan negara-negara Muslim harus bersatu tanpa ragu melawan kebiadaban Zionis. Sikap mereka terhadap Palestina dan pola pikir anti-Islam tidak akan hilang. Mereka terus menghasut negara-negara Muslim untuk saling melawan. Saatnya kita memberikan perlawanan, tegas Khawaja Asif. Asif menegaskan jika aliansi NATO Muslim berani menyerang maka hampir dipastikan Zionis akan kalah. Beberapa media Israel menganalisis kekhawatiran akan kebangkitan negara Muslim. Media The Jerusalem Post menuliskan keberadaan NATO Muslim akan menjadi kiamat bagi Israel. Pasalnya, jika negara-negara Muslim bersatu, tentunya bakal menyulitkan ambisinya. Secara kekuatan militer, ketiga negara yang telah menandatangani Pakta Mekah dinilai kuat. Pakistan bahkan memiliki senjata nuklir yang bisa melenyapkan Zionis dalam hitungan menit. Jaket waterproof dari Triple F ini punya banyak pilihan warna buat jaga style kamu tetap kece waktu camping dan motoran. Cek linknya mumpung lagi diskon besar-besaran. Itulah ulasan kebiadaban Israel bikin semua negara murka dan berniat serang Zionis. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah ambisi Israel yang menghabisi nyawa warga Gaza bisa segera dicegah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.